yapfuye kera nayakiriye gute ahubwo babihakanye se nyine ndi kugendera ku makuru yawe wari kumbaza uti ko papa yapfuye kera wabyakiriye ute ni akababaro nk'umuntu wigaragaje mu isura y'umuntu uca bugufi akaba n'umwe mu bayobozi biyemeje kutavuga rumwe n'ikivunge cy'abakomeye ku isi ku ngingo zikomeye zirimo nk'abimukira. We ntiyumvaga ibintu bikorerwa bimukira byo kubafata nk'umwanda cyangwa se nk'uko tujya tuvuga wenda ngo ibibugu byateye mu mirima y'abaturage ibiki, niko abanyaburayi benshi bafata abimukira. we rero yavuze ati ibi ntabwo bibaho, ubundi si Imana yayiremye nta mipaka irimo. Yego ntabwo bavuga ngo urarangaje ibintu byose, ariko nanone tretuma cyangwa se uburyo abimukira bafatwamo ntabwo jyewe mbibona neza. Ni abakurikiranye yigeze no kujya mu nyanja ya Mediterane, ahantu hakunda kurohamira abimukira benshi, ashyiramo ururabo nko kubibuka no guhumuriza n'abandi. Ndetse nyuma yaho yigaragaje muri ntuza ku munsi wo kuwa kane mutagatifu, abakurikira imihango ibanziriza Pasika, hari icyumweru twita icyumweru gitagatifu, bimwe bita iyo bavuze ngo Good Friday, nka kumwe bavuga Good Friday, habaho rero na Good Thursday, hakabaho na Good Wednesday. Urumva Good Thursday rero aba ari umunsi mu mihango ikorerwa mu kiliziya hazamo no koza ibirenge, bibuka kwicisha bugufi kwa Yesu, n'ubundi tuba tuzirikana akababaro ke. Ese kuki uvuga Yesu kandi turi muri kiliziya? Ese ko ndi kuvuga ari atahindutse n'ubundi. Vuga Yesu niwe bavuga. Okay, Yesu w'i Nazareti. Amahoro ahindi. Ntabwo ari ukuyahindisha. Muri kiliziya bavuga Yesu. Ibyo bintu byawe rero ushaka kutuzuza. Ariko uvuze muri kiliziya Yesu ntabwo bagusohora. Padiri asoma Yesu n'abantu baravuga ngo Yesu akuzwe. Mu bintu kiliziya gatolika yapfa na muntu kwita Yesu ntabwo mwabipfa. Niko se. Hanyuma ndi kukwibwirira yogeje ibirenge byabo bimukira, yahisemo nyina bimukira. Reba papa igikomerezwa, umwe mu bantu bafite icyubahiro, banita nyir'ubutungane rwose, yaciye bugufi yoza ibirenge by'abimukira bavuye muri za ntuza za Eritrea na Trezo Karame, kubera igihano cyo kujya impaka n'abantu. Iriya Twitter ya JF Kennedy ugiye kuyisoma unayidusobanurire wenyine, ntawe ubigufasha. Daily Round irandika ngo Pope Francis died yesterday according to John Fitzgerald Kennedy Jr. However, he claims the Vatican will continue to hide the truth until March 3rd. Ngo Papa Francis yapfuye ejo nk'uko John Fitzgerald Kennedy Jr. Abyemeza, ariko nanone Vatikani yo we arakomeza avuga ko Vatikani iziyaranje gahisha ukuri kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu. Njya muri Twitter yenyewe ya Kennedy. Kennedy we aravuga ngo Pope Francis died yesterday, Tuesday, February 25, 2025, but the Vatican did not announce it to the public. They will continue to hide his death. On Monday, March 3rd, 2025, they will announce his death. Ngo Papa Francis yapfuye ejo, hari kwa kabiri, ku itariki ya 25 muri 2025 na gatanu, ariko ngo Vatikani ntago yigeze itangaza iby'urwo rupfu muri public, ahubwo ngo baziyaranje bahisha urupfu rwe kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu, ngo nibwo bazatangaza iby'urupfu rwa Papa. Gusoma muri Futures kandi igihe cyararangiye. Ndi gusoma si byanditse hariya. Ibi bintu yabivugaga uriya Kennedy yabivugaga ku itariki ya 26 nibwo yanditse iyi ntuza perezida Twitter ya Vatican. Urumva, hanyuma iyo tariki yararangiye ku itariki 3. Duhira Twitter ya Vatican. Iyi Twitter yanditswe ku itariki 23.
bamaze kuyandika bahita bayisiba. Irazi Vatican se? Vatican News ni ikinyamakuru cya Vatican nyine. Yego. Urumva baravuga ngo with profound sorrow n'akababaro kenshi tubabajwe no kubamenyesha yuko Holy Father cyangwa se Papa George Mario Bergoglio yapfuye cyangwa se atabarutse. Papa Francis yinjiye mu buruhukiro bw'iteka cyangwa se yapfuye ku itariki atuye umunsi ku isaha ya 1:39 at Agostino Gemelli University Hospital in Rome. Apfira muri biya bitaro byitwa Agostino Gemelli University Hospital. We give thanks for his faithful service and pray for the repose of his soul. Baravuga ngo rero turashimira umurava n'umuhate yakoranye ubutumwa bwe ndetse tukamusengera ngo roho yiruhukire mu mahoro. Sibyo se? Naba mfite ikindi nishyuzwa? Iyi ntuza iyi Twitter ntabwo Didi yanyeretse aha itariki yandikiwe. Kandi nayikubwiye. Wayimbwe ariko nyine kubera ko turi muri fact checking. Fact checking ira Twitter ninjye wa screenshotinze. Ahubwo nuko na screenshotinze iyo tariki ntayizanye. Ntayifashe. Yego. Itariki 23. Kigena nabikozeho n'inkuru. Yego. Erega nta kibazo ngiye mbifiteho kubera yuko ikibazo gifite kuri njyewe nta kibazo reka nzeho ubwo nanjye gushakire tinga uti nawe ahasigaye rero ibyo ibisigaye ni mu byihorere. Reka tujye ku byatangajwe noneho yaba Kennedy barabimusibishije banamukurura amatwi mbere yuko apfa ejo bundi. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyanditse bakoze ikiganiro kivuga Yesu yazutse nyine. Yesu hari kuwa gatanu mutagatifu. Ubwo Yesu yapfuye bari kuvuga ngo ejo bazazirikana izuka rye. Bandika titre ngo le pape est plus fort que Jésus. Ngo il vient de ressusciter 5 fois. Urumva? Ngo papa ngo akomeye kurusha Yesu. Ngo wamaze kuzuka inshuro 5. Bavuga Papa Francis ko amaze kuzuka inshuro 5. Urumva? Mpereye kuri ibyo ntago natangazwa n'umuntu ushobora kuba waravuze ati papa yapfuye ko bigaragara. Hari igihe bitaro wenda bishobora kuba byaruzinze hope ibimenyetso byose bigaragaza ko umuntu yapfuye babibona hanyuma umwe akaba ya harya bafuite babyita ngo iki amakuru tureka akaba yatanga amakuru mu buryo butari official. Ikinyamakuru gikorera imbere nk'iki na Jonathan ukorera imbere agahita avuga ati ntago muri Vatican batangaza leak. Hari umuntu ushinzwe amakuru uri muri uyu mugabo witwa Kevin Farrell. Erega leak ni iki? Leak ni inkuru yasohotse mu buryo butari bwo. Leak ni amakuru yasohotse mu buryo butari bwo. Iriya ni Vatican News. Vatican News bandusubira inyuma. Leak ni amakuru yasohotse mu buryo butari bwo, ntabwo ari inkuru yasohotse mu buryo butari bwo. Ariko iriya ni Vatican News waduhaye. None inkuru ya leakings ku kinyamakuru cy'igihugu, icyo kinyamakuru cy'igihugu ikakigeraho nacyo kirayirikinga, niko bakubwiye. Leak rero ntabwo ikora ku kinyamakuru cy'igihugu. Nutuzanira leak ukavuga yuko yasohowe n'ikinyamakuru cy'igihugu cya Vatican, ntabwo yari leak. Leak izaba leak yasohokeye mu bindi bitangazamakuru bitari ikinyamakuru cy'igihugu, kuko ikinyamakuru cy'igihugu nticyakwikora mu nda. Kwikora mu nda n'ushatse kuvuga ko icyatangaza amakuru nyine ashobora kwikora mu nda nuko ari cyaba kishe papa. Ariko se nicyatangaza amakuru atariyo. Ejo bundi muri yasaga ngaha ntabwo wabonye ko n'icyo kinyamakuru uri kuvuga cy'igihugu hari ibyo cyatangaje mbere bikaza kuvuga ati burya ntabwo byari byakabaye. Ikinyamakuru imvaho uburyo gikorana na leta urabizi. Ikihe mvaho? Ikinyamakuru imvaho cyo cyahana ntabyo uzi. Hangane rero ikinyamakuru cy'igihugu tuzi ihangane uduha umwanya tubikubwiye. Nujya gutanga ikinyamakuru cy'igihugu RBA ni ikigo cy'igihugu ntabwo ari ikinyamakuru. Yego ariko gifite ibinyamakuru gikora itangazamakuru. Board uzi gutandukanya newspaper na board.
ibyo ni ugukabya sha Oya, ariko radiyo nawe rwanda ni bodi radiyo rwanda ni bodi televiziyo rwanda ni bodi urimo urigiza nkana uzana ibintu biri aho nawe ngaho deri kuri kwigiza nkana ikinyamakuru niyo cyaba kiri kuvuga ngo kiratashe kuri guverinoma cyangwa se ni icya guverinoma ntabwo bavuze ko ni ikinyamakuru sitili yapfuye urumva gifite uburyo bwacyo gikoramo nacyo kiba kiri guhigahiga amakuru ntabwo ntuzavuge ngo tuzategereza ko kivuga ari uko bagihaye amatangazo gusa reka cyamara guhigahiga amakuru se kikabona inkuru yitwa liki kikayitangaza kandi icyo kiba kibwira ko ahubwo ibyo kiri gutangaza ari byo ari ibya nyabyo cyo gifite uburenganzira bwo kubaza izo surusi bino bintu nibyo urambwira ngo umunyamakuru wa Vatican News afite ubushobozi buyigeraho akabaza ati bino bintu nibyo noneho wumve ko ahubwo ari we wa mbere ushobora gukora iyo erere kubera iki aba yegeranye neza na ba nyiramakuru ashobora no kwibonera neza yuko avuye nko mu bitaro bakavuga ati birarangiye pe avuye mu bitaro se akora mu bitaro umunyamakuru akora mu bitaro abanyamakuru se muri Vatican News hakoramo n'abapadiri twavugaga kuri liki ni umuntu wari uri aho byabereye akabiguha ukabitangaza none se ntabwo rero liki bivuze ngo wigereye kuri sosi reka kuri isoko hari igihe nawe ujya wita kuri ntuza tuvuye Vatikani abanyamakuru tujye hano Kinshasa bitewe reka tujye Kinshasa kuri pasi En cette nuit très sainte, Terezo twagiye le Christ est ressuscité. Didier dushakira ifoto ya Cardinal Fridolin Ambongo kuri pasika yasomeye umuntu bita Tshisekedi amubwira ati ngiye kukubwira ibisigaye nzabibazwa ati muri iri joro Yesu yazutsemo souhaite la paix à notre monde. ati ndifuriza isi yose amahoro en général muri rusange et Jésus ressuscité veut souhaiter la paix en particulier à notre pays, la République démocratique du Congo. noneho by'umwihariko tuvuye muri rusange uyu Yesu wazutse arashaka kwifuriza amahoro cyangwa se yifuriza amahoro igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri iwacu amakuru ducukumbura. En cette nuit très sainte, ati muri iri joro ritagatifu cyane Yesu yazutse souhaite la paix à notre monde. arifuriza amahoro isi yacu. Et Jésus ressuscité veut souhaiter la paix en particulier à notre pays, la République démocratique du Congo. Yesu wazutse uvuye muri rusange by'umwihariko arifuriza igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro. Un pays en agonie. Birazwi neza ko igihugu cyacu kuri ubu ngubu kiri mu gusambagurika. Un grand malade est dans un état de coma. Il est dangereux de pronostiquer de son avenir. Ati igihugu cyacu kimeze nk'umurwayi urembye kandi umurwayi yarembye akajya muri koma biba bibujijwe cyane ko ukinira ku hazaza he cyangwa se kuvuga ibigomba kumubaho. Et aujourd'hui le Congo est dans cette situation du grand malade qui est presque dans un état comateux. Ati rero igihugu cyacu nacyo kiri muri iyo sura y'umurwayi urwaye urembye bikabije ku buryo byenda no kuba byakwitwa ko ari muri koma. Impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri iwacu amakuru ducukumbura dusesengura byose mu murongo w'amakuru iwacu iwanyu mu ntara mu turere kugera mu mirenge mu karere no hanze yako. Impumeko y'iwacu ikiganiro cya BNB Kigali 89.7 FM ni kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu guhera saa 12 zuzuye z'igitondo kugeza saa 4 z'amanywa. Impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri. Le Christ ressuscité souhaite la paix à notre monde en général
état de coma, il est dangereux de pronostiquer de son avenir. Et aujourd'hui, le Congo est dans cette situation du grand malade qui est presque dans un état comateux. ati repubulika yacu iri muri icyo gihe irasa n'umurwayi rwose urembye wenda nko kugwa muri koma. Nous connaissons les causes principales qui ont conduit notre nation dans cet état de coma. tuzi impamvu za nyazo zatumye igihugu cyacu cyisanga muri ibi bihe bimeze nk'umurwayi nyine bijyana igihugu cyacu muri koma. La cause que tout le monde connaît. Impamvu abantu bose bazi qu'on ne cesse de répéter et de redire. kandi badahwema gusubiramo no kubivuga yaba kuri televiziyo n'ahandi, ati ahantu hose abantu barasakuza de grandes compagnies minières, de grandes nations qui envient, qui ont besoin de ressources premières, les ressources minières, la forêt, les eaux du Congo pour faire tourner leurs usines. ati henshi biravugwa rwose mu ijwi riranguruye ko impamvu ya mbere y'uko kujyana igihugu cyacu muri koma ari uko ibihugu bikomeye n'ibikompanyi biremereye ku isi biribwaribwe cyangwa se bikomeza kugaragaza amerwe ku bukungu bw'igihugu cyacu, yaba amabuye y'agaciro, yaba amashyamba, yaba amazi n'ibindi byose dukungahayeho, bashaka kubisahura kugira ngo bihaze inyota yo gukenera ibyo bintu mu nganda zabo zikomeye. Iyo ni impamvu izwi neza. Du Congo, c'est essentiellement l'abondance de ses richesses. ati umuvumo wa mbere cyangwa se ibibazo Kongo ifite birazwi neza ko bishingiye ku butunzi bwayo buhambaye. Trop de richesses dans le cas du Congo ne constitue pas une bonne nouvelle. ati kuba wagwiza ubutunzi ku gihugu cyacu ntabwo ari amakuru meza. Son malheur, c'est sa richesse. Akababaro kacu cyangwa se ibibazo byacu ni ubukungu bwacu. Mais il y a une deuxième raison que nous connaissons aussi, c'est la volonté expansionniste de certains pays voisins. Ariko hari n'indi mpamvu nayo izwi neza cyane, harimo akayihayiho ko gushaka kwagura ibihugu cyangwa se gushaka kwiyombekaho ibice bya Kongo bikorwa n'ibihugu bimwe bituranye nayo, qui veulent occuper une bonne partie de notre pays qu'ils considèrent comme le prolongement naturel de leur pays. ati ibyo bihugu birashaka kwiyomekaho no gufata ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bakabikora bishyizemo ko ari nk'ibintu byemewe kubera yuko ngo bumva ko ibihugu byabo bigomba kwagukira aho ngaho. Et ce n'est pas seulement une volonté, ce n'est pas seulement un désir de la part de ces pays, mais aujourd'hui la réalité est là. Une bonne partie de notre pays à l'est est déjà occupée par le pays voisin. ati nta nubwo wanabyita ngo ugushaka cyangwa se icyifuzo. Aka kanya duhagaze mu kuri, tutakwirengagiza ko ibice binini byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aka kanya tubivugira birimo cyangwa se bifitwe n'igihugu. Mbere yavugaga ibihugu, ariko aha haravuze ngo n'igihugu cy'igituranye. Des discours complètement inutiles. La réalité est que les autres continuent à avancer et à occuper l'est de notre pays. Ntacyo bimaze kuba turi kuvugira aha ngaha, amagambo ntacyo amaze, ahubwo ukuri kwa nyako guhari nuko n'aka kanya turi kubivuga, ushaka gufata igihugu waracyaza aracyakomeza abirimo. C'est une évidence
ni ibintu pour la byigaragaza. simple raison que le Congo n'a aucune force pour défendre l'intégrité de son pays. Ati ntabwo bikiri ibanga ku muntu uwo ari we wese ku kubona yuko Kongo idafite ubushobozi bwo kwihagararaho ngo irinde ubusugire n'ubuso bw'igihugu cyose. Nous sommes tellement grands, mais nous sommes, comme on le dit, un éléphant aux pieds d'argile. Ati turi uruhugu runini cyane ariko nk'uko babivuga tumeze nk'inzovu ariko ifite ibinono by'ibumba. Un éléphant qu'on a posé sur des pieds d'argile. Reba inzovu n'ibiro byayo ukabihagarika ku majanja cyangwa se ku binono byayo ugasanga ni ibumba. Il est donc un éléphant fragile. Bivuze yuko icyo kizovu nubwo cyaba ari kinini kiba cyoroshye kugitimbura. Même de petits enfants aujourd'hui peuvent jouer avec le Congo. Urasanga n'abana bavutse ejo bundi biha uruhushya rwo gusagararira cyangwa se gukina na Congo. Et ils sont là, ils sont en train de venir. Kandi barahari baracyanaza. Et nous tenons des discours ici comme si nous étions forts. Ariko ugasanga twibyimbije aha ngaha turi kuvuga amagambo nk'aho turi abantu b'abanyembaraga. La vérité c'est que le Congo n'a pas d'armée. Ukuri guhari mutakwirengagiza nuko Congo nta gisirikare tugira. Le Congo n'a pas d'armée. Congo nta ngabo Et c'est zigira. très grave pour une nation comme la nôtre. Kandi ibyo bintu birababaje biranahambaye cyane ni bibi ku gihugu nk'icyacu. Au-delà de ces deux raisons qui viennent de l'extérieur, Hejuru y'izo mpamvu ziza zivuye hanze y'igihugu, constatons que notre pays est aujourd'hui placé dans un état comateux. ati n'aka kanya natwe turabibona ko igihugu cyacu cyisanze cyangwa se cyishyize muri iyo eta mu kwishyira mu rwego rw'umurwayi urembye uri nko muri koma. Nous constatons turanabibona ko que ceux qui viennent de l'extérieur ko abava hanze y'igihugu de jouer avec la nation congolaise parce que la cause principale de notre malheur, la cause première de manque de paix dans notre pays, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce ne sont pas les étrangers, ce n'est pas le méchant Rwanda, c'est d'abord nous, le Congolais. ati rero abo bava hanze y'igihugu bakaza bakiha uruhushya rwo gukina gusuzugura Kongo yacu, azabona ni bamwe ariko nanone impamvu nyamukuru, impamvu ya mbere itirengagizwa nuko impamvu y'umubabaro wacu, impamvu y'ibibazo byacu ntabwo ari u Rwanda rudukorera ubugome, ntabwo ari abantu bavuye hanze y'igihugu, ahubwo ni twebwe ba mbere, ni twebwe abakongomani. Notre irresponsabilité a fait que nous posons aujourd'hui des gestes qui ne permettent pas l'éclosion de la paix dans notre pays. Ati twebwe ubwacu kuba tutari responsable, kuba tutazi kumenya ibitureba n'uburyo twuzuzamo inshingano zacu, nibyo bikomeza gukurura no kuvuruguta igihugu cyacu mu kubaho nta mahoro gifite. Comment voulez-vous un pays qui est occupé, une partie du pays qui est occupée, comment voulez-vous un pays qui est attaqué de l'extérieur, mais nous, au niveau de Kinshasa, au niveau du siège des institutions, nous continuons à poser des gestes, nous continuons à poser des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l'unité nationale. Ati ni gute wavuga yuko igihugu cyacu tubibona ko kigaruriwe mu bice bimwe, ni gute wabona ko igihugu cyacu cyatatswe cyangwa se cyatewe n'ibitero bivuye hanze yacyo, ariko ugasanga Kinshasa mu biro
abantu baravimvira mu ntebe bari gufata ibyemezo bitaganisha ku kwihuza, ku guhuza imbaraga no gushaka umuti w'ikibazo gihari mu by'ukuri. De la cohésion nationale. Nous continuons et c'est tout ce qui nous préoccupe depuis les élections qui se sont passées fin décembre. Ati usanga ibyo dukora byose ntabwo biganisha ku kwishyira hamwe no guhuza imbaraga. Ati kandi ibyo bintu byakomeje kugaragara kuva igihe amatora yarangiriye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 mois, notre pays est pratiquement paralysé pour la simple raison que toute la classe politique s'est invitée autour du grand gâteau qu'on est en train de se disputer. Ati kugeza aka kanya hashize nk'amezi 3 usanga abanyembaraga bakabaye bashakira igisubizo ikibazo gihari, ahubwo bahuriye ku meza n'ibikuto bityaye bari kurwanira uburyo bagomba kugabana ikigato, umutsima uryoshye ngo batanumvikanaho kugeza n'aka kanya. Pendant que le pays est en guerre, pendant que l'ennemi avance, tout ce qui nous intéresse, c'est la part du gâteau. Ati mu gihe igihugu cyacu kiri mu ntambara, mu gihe umwanzi wakomeje gutera intambwe asatira, twebwe ibintu bidushishikaje ni ugukomeza kurwanira utwo tumanyu tw'iyo gato cyangwa se uwo mutsima. Comment nous pouvons tout faire pour nous retrouver au Parlement, nous retrouver au gouvernement, nous retrouver à la tête des portefeuilles. Ati ni gute twisanze aho kugira ngo dushikore ibikwiriye twisanga yaba muri parlement, mu nteko ishinga amategeko, yaba muri guverinoma, yaba hehe na hehe, usanga ibidushishikaje ari ibijya mu makofi yacu, mu makotomoni. Ce comportement est un comportement qui est tout à fait en incohérence si nous considérons la situation délicate, dangereuse de notre pays. Ati iyo myitwarire ni imyitwarire rwose igaragaza yuko idahura na gatoya n'ibibazo igihugu cyacu gihagazemo aka kanya. Un pays qui est attaqué, un pays qui se sait en guerre, la première chose, on s'assoit autour d'une table pour former ce qu'on appelle le front commun. Ati ubundi igihugu gitewe, igihugu kisumbirijwe, ikintu cya mbere gikorwa abantu bahurira ku meza bakaganira uburyo barema urukuta bahuriyeho rwo kurwana ku gihugu cyabo. Or aujourd'hui, il n'y a pas de front commun. Ariko aka kanya ntabwo urwo rukuta rwo kurwana ku gihugu ruhari. Le front commun n'existe pas. Urwo rukuta nta ruhari. Comment voulez-vous des fils du pays qui partent d'ici, même de Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la rébellion à l'est? Ni gute wansobanurira ko hari abantu abana b'igihugu yemwe bava na hano i Kinshasa bakajya kwiyunga ku mwanzi, kuri rebellion cyangwa se kubigumuye? Posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi? Reka twibaze icyo kibazo, ni ukubera iki? Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Dushobora kurakarira abagiye Le traité des traîtres. cyangwa se twabita abagambanyi kubera yuko ngo bagiye gufasha umwanzi. Pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? Ariko nta muntu wibuka kwibaza ngo kubera iki aba bantu bashoboye kwitwara muri ubwo buryo. C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Ni ukubera ko ahangaha twicaye Kinshasa hakomeza gufatwa ibyemezo hagakorwa n'ibikorwa aho kugira ngo bihumurize igihugu, usanga bikomeretsa abantu muri Kongo. Bamwe muri bo rero bakifatira iyo myanzuro. Des gestes qui fragilisent la communion nationale. Ibyo byemezo bifatirwa ahangaha nibyo bica intege abaturage. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la jouissance du gâteau national. Dufata ibyemezo biheza bamwe ku mahirwe nabo bakabaye bagira iyo kuzana amakuto nabo ngo barye kuri ya gato.
un pays aussi pauvre que le Congo, igihugu gikennye cyane nka kongo budget qui dépasse à peine 3 milliards de dollars, ufite igihugu gifite bije cyangwa se ingengo y'imari igorana no kugira ngo ibe yarenga miliyari 3 z'amadolari, alors que le petit Congo-Brazzaville en face de nous mu gihe akandi gahugu kitwa Congo Brazzaville kari hano ku ruhande est déjà au-delà de 20-30 milliards comme budget. busanga ku gahugu gakoresha ingengo y'imari iri hagati ya miliyari 20 cyangwa 30 z'amadolari ku mwaka. Nous, le Grand Congo, nous n'avons que 3 milliards. ariko twebwe Kongo yacu nini ugasanga turi kuzezeta muri miliyari 3. Et avec ces 3 milliards, 70% du budget de l'État est consommé uniquement par la classe politique. kandi none ugasanga no muri za miliyari 3 70% byazo ziragendera mu guhaza ibifu by'abiyita classe politique, abanyapolitike n'ibibagendaho. La classe politique qui consomme plus de 70% du budget de l'État. abo banyapolitike n'amakositime n'ishinjagira ryabo ugasanga nibo barya hejuru ya 70% by'ingengo y'imari y'igihugu. Et le reste de la population va vivre de quoi? ariko se ubwo wakwibaza ngo abandi baturage basigaye b'igihugu bo baratungwa n'iki? Comment voulez-vous un pays aussi pauvre que le Congo, avec 3 milliards comme budget, ces députés sont considérés comme les députés le mieux payés au monde? ni gute wansobanurira ko igihugu gikennye nka Kongo na bije ya miliyari 3 z'amadolari usanga 70% bijya aho ngaho mu bifu by'abanyapolitike, ariko ugasanga ngo abadepite ba Kongo ngo nibo badepite bari mu ba mbere bahembwa neza ku isi? Plus de 30 000 dollars, plus. hejuru y'ibihumbi 30 by'amadolari hejuru yabyo by'umushahara ku kwezi. Combien? 33 000 dollars. ati harya mwebwe mu bindusha ni nangahe? bati ni ibihumbi 33. Alors qu'un professeur d'université ariko ugasanga professeur wa université qui a fait une thèse de doctorat yakoze na teze nyandiko kugira ngo agere kuri doctorat et qui est considéré comme un savant agafatwa nk'umuhanga est payé avec un salaire de misère. aho ugasanga warahembwa umushahara w'intica ntikize. Ce genre de comportement iyo myitwarire fait le lit des mécontents, et tous ces mécontents, demain, ils iront rejoindre ceux qui sont à l'Est et reviendront demain chez nous en se proclamant des libérateurs. iyo myitwarire niyo ituma irema umwuka wo kurakara, abaturage bakumva yuko bahejwe, hanyuma bene abo nibo uzasanga berekeza mu burasirazuba bakahuza ibiganza n'abatatse igihugu, hanyuma bakazagaruka hano Kinshasa bari kuvuga yuko ari abacunguzi, nk'uko twageze no kubigira hano muri iki gihugu. kandi ikibazo ni uko iyo ngo tumaze kurokorwa, ngo tumaze kubohorwa, ibibazo nibwo biba bigiye gutangira. ahubwo la paix. amahoro La paix n'est pas seulement un slogan. amahoro ntabwo yakabaye ari imvugo gusa, N'est pas seulement une théorie. ntabwo yakabaye ari ibitekerezo gusa. Est quelque chose que nous devons construire ensemble. amahoro ni ikintu tugomba kubaka dufatanyije. Nous devons apprendre tugomba en kwiga faveur de la résurrection de notre Seigneur.
duhereye ku masomo dukura mu kuzuka k'umwami wacu. Nous devons apprendre à poser des gestes, à poser des actes qui créent la paix. Twigiremo gufata imyanzuro, gukora ibikorwa biganisha ku kubaka amahoro, Non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. bitari kuri jyewe gusa ahubwo no kuri bashiki banjye na barumuna banjye. Quand dans un pays, Iyo mu la gihugu justice ubutabera qui doit protéger tous les citoyens aribwo bwakabaye burinda abaturage bose, est la première instance à fouler aux pieds le droit des simples citoyens. ariko ugasanga urwo rwego rwakabaye rurengera abaturage nirwo ruri guhonyora uburenganzira bw'umuturage wanyu umuciriritse. Au nom de la justice, aujourd'hui au Congo, on peut te ravir ta parcelle, ta Ati mu izina ry'ubutabera hano muri Kongo ntibizagutangaza, bashobora kukwambura isambu yawe kandi bitwaje ngo ni ubutabera, et tu ne sais pas vers qui te tourner. kandi ukabura n'uwuhungira ngo ujye Tu ne sais kuregera. pas vers qui te tourner. Et tous ces mécontents Rero abo bantu qui ont bababajwe ravi n'ibyo des bikorwa parcelles, ont ravi des concessions, des maisons, en toute impunité, tous ces gens deviennent des mécontents. Demain, ils iront rejoindre ceux qui sont à l'Est. ntabwo bigoye kubyumva ko abo bantu bambuwe amasambu yabo, bafatiwe imitungo mu buryo budasobanutse, batazi n'aho baregera, bazahinduka bamekonta, abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se banga ubutegetsi, kandi nibabwanga bazajya gufatanya n'umwanzi. Et quand ces gens-là arriveront ici, ils les accueilleront comme des libérateurs. Abo bantu rero nibagaruka ahangaha Kinshasa bazakirwa n'abandi babita abacunguzi. Voilà les risques que nous sommes en train de prendre aujourd'hui dans notre pays en posant des gestes dangereux, en passant l'essentiel de notre vie, en courant autour des biens matériels. Nibyo byago turi kwishoramo, turi kwijandikamo nk'igihugu, dufata ibyemezo bizatuma byanga bikunda mu minsi iri imbere tuzisanga turi mu bibazo n'akangaratete karenza ko turimo aka kanya. Autour des honneurs, tout simplement pour nous et pour notre famille, pendant que le gros de notre peuple croupit dans la misère la plus noire. Twimarira igihe kinini turi kwirukanka ku butunzi, les biens matériels, tugasaka ibintu bituma imiryango yacu bwite ibaho mu buzima bw'ikitabashwa, ariko ugasanga igice kinini cy'abaturage bo bari kuzambagurikira iyo hirya mu buzima busa nabi bwandagaye. La ville de Kinshasa, Umujyi wa Kinshasa aujourd'hui, aka kanya est une ville abandonnée. ni umujyi wirengagijwe. Kinshasa est abandonnée. Kinshasa yaratereranwe. C'est une ville qui n'est plus gouvernée. Ni umujyi utakiyobowe. Les ordures, qui ramassent nos ordures ici à Kinshasa. Hari imyanda ikabije. Ese ni bande ubundi bashinzwe gukura imyanda muri Kinshasa? Nos ordures vont terminer dans les rivières, les cours d'eau, les caniveaux et même sur le chemin. Usanga imyanda yandagaye aho ngaho iraza gutembarwa n'amazi yisange mu migezi yacu, mu tugezi bandi bakaba baye bavomeramo, yemwe no mu ngo z'abantu, ibindi bigasigara byandagaye ku mihanda. Au vu et au su des autorités qui sont chargées de veiller à ces choses-là. Et on peut se poser des questions, mais où sont les autorités municipales? Ugasanga ibyo bintu byose birakorwa mu maso y'abantu ngo bashinzwe kureberera imibereho myiza, n'ibyo bintu ari byo bashinzwe muri uyu mujyi wa Kinshasa. Wakwibaza uti ese abayobozi b'umujyi baba hehe? Sont pas là. Ntabahari kandi barahembwa. Kinshasa est une ville abandonnée. Kinshasa ni umujyi watereranwa, Et cet abandon kandi uko gutereranwa donne l'impression que ça n'inquiète pas les autorités. biranagaragaza indi sura y'uko abayobozi badashishikajwe nabyo rwose, ntabwo bibateye ikibazo. Qui prend au sérieux le risque que notre nation est en train de courir en abandonnant sa capitale telle qu'on le fait
aujourd'hui. nta muntu biratangaje kuba nta muyobozi n'umwe utewe impungenge n'uburyo umujyi wa Kinshasa ari nawo murwa mukuru w'igihugu cyacu uri gutereranwa kugeza aka kanya. La circulation dans la ville de Kinshasa devient pratiquement impossible. kugendagenda muri Kinshasa utwaye imodoka cyangwa se mu bundi buryo biri kugenda bikomera, ubu ngubu ntabwo bigishoboka. Même en voiture, no tu mu ne peux modoka plus te déplacer d'un coin de Kinshasa à l'autre, partir à temps et arriver à temps. Ça devient impossible. ntabwo bigishoboka ko wava muri karitsiye imwe ya Kinshasa ujya ahandi utwaye imodoka ngo uhagurukire igihe ugerere ahandi igihe, ntibibaho. Kinshasa est abandonné. Kinshasa Et un yaratereranwe, peuple abandonné ne yarirengagijwe. rêve que du moment où quelqu'un viendra à son secours. ni ugukomeza gutereranwa kugeza igihe wenda hazaza umuntu akayirokora. Enregistré ici à Kinshasa, c'est vu déjà à l'est. ibintu bibera i Kinshasa biragaragaza neza yuko hari abantu benshi bashobora rwose gutekereza kwigira mu burasirazuba. iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. Ni kuri 89.7 FM ni saa 2 kuri BNB Kigali 89.7 ntituri abambere gusa mu biganiro bya siporo, ntituri abambere gusa mu busesenguzi. BNB Kigali FM turi imbere y'abandi mu kukugezaho amakuru yizewe. Chayimani w'umudugudu akaba yaje kubereka inzira naho banyuze bakora urugo bakamusiga